Я люблю маму, потому что она добрая, хорошая, и она нас все любит. بینید شما دوست می‌دارد. خیلی کارهای یاد گرفته است در 2 ساله سربیناز. ببینید حتی می‌نویسد. می‌نویسد کارش بسیار وای. ها دادا؟ درست. سلام گو از نام منم. گو که Вам خبرنگار. привет дает Журналист. журналист. از نام آزادی هم سلام. از نام آزادی. С нами Озоди. Ям салом. Ты сама слышал зато. Но я сама слышала. Вот мама рядом. Говори, говори. Папа, как вы? Как сестра, как братик? Нормально все, отдыхать видно. Правильно, почему назмы? وقتی نماز میشد 10 بار میگفت время نماز مامочка. یاری میرسونه نه؟ البته البته. بسیار کاری خوب، بسیار کاری ثواب. آفرین سربیناز. گپ نیست.